Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton Bursa Chit Chat. Hari ini adalah 26 Ogos 2021, hari Khamis. Seperti biasa, Bursa Chit Chat kita sudah mulakan secara bertema lah. Jadi untuk Khamis malam Jumaat, kebiasaannya kita akan berbicara tentang anything yang related dengan crypto. Kita panggil dia sebagai Kryptonite lah basically. Alright. Jadi apa khabar semua yang menonton pada malam ini? Okey, jadi sebelum saya mulakan sesi saya, sihat Kak Im Okay, Alhamdulillah. Sebelum saya mulakan sesi saya, mungkin kita tengok dulu lah apa yang berlaku pada market pada hari ni. Mungkin CTO kita boleh pancarkan. Alright, so saya percaya anda sudah lihat di skrin anda sekarang ni adalah kita punya indeks utama kita lah, iaitu FBM KSCI. Okay? So ada orang tanya kan, KSCI ni apa? KSCI ni is a constituent of orang kata 30 teratas lah dalam kata bursa Malaysia tu. Alright. So 30 company ni ada pergerakan dan dia akan mempengaruhi kita punya KSCI. Okay? Tapi bila KSCI orang kata punya sebarang pergerakan pula, dia akan mempengaruhi indeks-indeks di bawah dia. Alright? So begitulah orang kata dia punya simbiosis tu. Alright, so kita tengok pada hari ini KSCI kita meneruskan hari ketiga berturut-turut orang kata on the winning, not on the winning, I mean on the green side lah. Alright, okay. So dia buka pada mata 1570, okay, dan ditutup pada 1585. Roughly, okay. So kita kata hari ni naik 15 point lah, okay, dengan kata 1% lah dari segi persentasenya. Okay, kalau anda ada perasan ataupun ada terbaca mana our principal Tuan Alwi ada memberikan komentar yang dia kata short term wise kita boleh kata dia akan bull lah, okay. So somehow kita nampak pergerakan tu dalam 3 hari ni, okay. Perhaps orang kata thank you to the orang kata finally kita dah resolve siapa PM terbaru kita. Cuma kabinet tak tahu lagi. And then I think orang kata to add that catalyst bila semalam orang kata 3 pemimpin utama pembangkang daripada PKR, DAP dan Amanah, okay, menyatakan sokongan lah kepada Perdana Menteri yang ke-9 ni, right? So perhaps kita harapkan ini akan kata menyumbang kepada kestabilan market. So the graph yang saya tunjuk so saya letak 2 garisan kan, satu merah satu biru. Okay, so it's just a support and resistance line lah, okay. But for those Wyckoff practitioner, Wyckoff trader, so dia punya orang kata should give them a very clear idea lah, okay, a clear picture bagaimana market nak bergerak kan. Okay, so Wyckoff trader dia tengok graf ni, dia dah tahu dah bila yang jatuh baru-baru ni dia dalam fasa apa, okay. So apa yang akan envelop next, right? So that is the wisdom of Wyckoff trader, yang mana kita tahu orang kata the movement yang smart money buat ni, alright. So kita anticipate early, okay, and kita buat trading plan according to orang kata possibility itulah, alright. Okay, so alhamdulillah 3 hari berturut-turut ditutup orang kata on the green side, okay. Yang mana kalau kita tengok pada hari ni 580 counter mencatatkan kenaikan, sementara 506 counter mencatatkan penurunan dan 419 counter tak berganjak, okay. Tak berganjak maksudnya harga yang dibuka sama, harga yang ditutup pun sama jugalah, alright. So I think last few days ni mungkin most of us orang kata on the winning run lah kan, okay. On the winning run sebab biasa market hijau orang kata possible untuk buat keuntungan tu orang kata lebih tinggi lah basically, alright. Okay, sementara tu saya ingin buka ruangan komen dulu nak tengok if ada apa-apa komen, okay. Alright, jadi kita harapkan market akan bergerak kata kalau saya as a Wyckoff trader so I have this orang kata expectation and hopefully that dia akan bergerak mengikut that expectation tu lah, alright. Okay, so I think itu saja untuk short market punya ulasan hari ni lah, right. So besok hari Jumaat biasa kita akan ada market wrap up, okay, itu orang kata lagi komprehensif, alright. So just stay tune dan nantikan ulasan pada malam esok, alright. Jadi saya rasa sekarang viewer dah 30. I wish I can have 50 viewers, okay, untuk saya boleh mula cerita tentang sesi pada malam ini. Tapi itulah masa tidak mencemburui kita. Masa mencemburui kita, okay, sorry. Saya takut kalau saya drag terlalu lewat sangat kan. Okay, jadi maybe saya minta CEO untuk, CTO kita untuk orang kata project saya punya slide pada malam inilah. Okay, so
Yep, I have the control. Alright. Okay, so sementara tu, sementara tunggu CTO saya, orang kata settlekan this, sebab malam ni saya gunakan Canva Okay, dah boleh. Alright. Saya gunakan Canva sebagai medium untuk present pada malam ni lah. Okay. So terbeli yang orang kata yang pro punya. Mula rasa macam menyesal kan. Tapi bila dah guna 2-3 minggu ni, it's not bad lah basically, right? Okay, so why not kita gunakan untuk pada malam ini kan. Okay. Tuan Afif Izzah, spring dah jadi. Harapnya lah. Ya, begitulah. Okay. Begitulah harapan saya juga So, spring dah jadi. So, kita hope dia akan terus accumulate lah. Okay, so dalam satu sesi bersama analis saya tak boleh namakan Okay. Dalam satu sesi analis, bukannya sesi rahsia pun lah. Actually, it's a open webinar So, one of the analysts berpendapat yang our market ni dah discount this political instability. Okay, dia dah discount lah. But, ada juga analis yang cakap masih tak stable. Okay, so bila tak stable ni akan impact banyak kepada orang kata banyak kepada fundamentals lah. Contohnya macam tak ada clear policy untuk electric vehicle, right? Okay, so those company might be affected lah by this instability. So if you are orang kata if you're a trader or you're investor, so this is the right time untuk you assess balik which orang kata thematic sector yang kata ataupun you have to do a stock picking lah. Okay, berdasarkan apa keadaan semasa ni, right? Okay, thank you Tuan Afif Izzah atas komen tu. Cik Liza ada affiliate Canva ke? Tak ada lah. Tak ada. Saya nak guna seorang tak nak share dengan orang. Cik. Okay. Alright, so okay, so saya rasakan anda dah nampak saya punya slide pada malam ini. Okay, tajuk yang saya pilih agak panjang So Elon Musk dumped Bitcoin over environmental concerns. Are there still enough fuel for Bitcoin next bull cycle, right? Okay, so saya taklah kata kita akan menghampiri orang kata bull run untuk crypto ni, okay? I'm not saying that, okay? Cuma that of course kita nak tengok adakah orang kata catalyst lain yang boleh orang kata menaikkan Bitcoin ni to a new level lah basically, right? So they took a wipeout I think around May jatuh sangat mendadak alright. So those yang masuk pada April tu mungkin kata sedikit sakit lah, right? So now kita dah macam nampak dia macam dah accumulate semula. So kita nak tengok apa catalyst yang ada untuk kata going forward lah, alright? Okay, so saya mulakan, boleh kongsi tak akaun Canva? Tak boleh dah cakap kan? Okay, sorry. Okay, so this is my first one Alright, so I name it as a Elon Musk love-hate relationship with market lah. Okay, so love-hate relationship ni maksudnya gaduh-gaduh manja lah, okay kan? Kalau siapa yang pernah bercinta tu dia tahulah gaduh-gaduh manja macam ni kan. Gaduh sayang, gaduh balik, tu sayang balik, begitulah, correct? Okay, so ada orang kata saya akan tengok dari orang kata the event time frame tu daripada awal tahun ni tahun 2021. Okay, so pada Februari 2021, so everything Elon Musk ni, everything dia tweet okay. So dulu kita ada Trump Trump tweet je habis kacau market. But that one is on stock, sahamnya lah. Okay, so sekarang kita ada dia punya apprentice lah, alright, Elon Musk, tapi kata dia punya impact tu pula pada this crypto lah, alright. So dia tweet yang mana Tesla syarikat dia CEO Tesla kan, okay, telah orang kata beli 1.5 bilion US dollar worth of Bitcoin, dan mereka declare, mereka isytiharkan yang mereka akan terima Bitcoin as a payment method lah, okay. So that time untuk orang kata purchase the electric vehicle kan, okay, so dia punya produk tu so they accepting the Bitcoin. So apa jadi? Market rally lah kan, market rally kata sebab on sentiment sebab 1.5 billion, I think that orang kata speaks volume lah. Orang kata dia punya amount tu sangat besar yang kata boleh menggerakkan market tu, right? Okay, tapi pada Mei 2021, okay, Februari, April, Mei, tak lama, 3 bulan kan, okay, 3 bulan, somehow dia announce pula yang dia suspend, okay, suspension of Bitcoin sebagai kata cara pembayaran kerana orang kata due to environmental issues, okay. So this is his orang kata justification was based on the fact that this mining activity of Bitcoin ni dia sangat energy intensive dan banyak consume the orang kata fuel lah, okay, fossil fuel punya ni as a
as a dia punya energy source lah, right? Okay, so this not jive well lah. Okay, orang kata tak diterima dengan baik oleh sebahagian pelabur dan orang kata Tesla punya sebahagian besar pelabur Tesla, okay, dan orang kata environmentalist lah, okay, because you are producing a electric vehicle, okay, yang orang kata part of the ESG tu kan, environmental tu, tapi at the same time when you accept a Bitcoin, okay, however dia macam contradict, okay, you try mana satu you nak pergi ni, okay, you cannot be you punya kaki tu kena ada, kalau orang kata macam ada boundary kan, okay. So both of your leg must be on one side. Okay, dia tak boleh satu kat sini, satu kat sini. Okay, begitulah kononnya. Alright. So due to the orang kata this penentangan ni, so dia suspend. Dia orang kata dia taklah reject, tapi dia just suspend saja penggunaan Bitcoin ni. Okay. And Mei, Jun, Julai. Okay, 3 bulan lepas tu. Okay, semua dalam masa 3-2 bulan tu Okay, dia announce dalam satu conference saya tak ingat apa nama conference yang kata Tesla mungkin akan terima semula Bitcoin sebagai payment, okay? Sebab apa? Sebab dia cover, dia macam dia justify balik, okay? Dia nak pastikan yang orang kata mining activity ni somehow menggunakan kata penggunaan fossil fuel tu tidak terlalu tinggi, okay? So at the time bila dia announce tu, based on dia punya kata kajian sendiri, okay, dia kata dia mendapati bahawa 50% of the energy used tu mereka dah start gunakan renewable energy. Okay, so macam majority kan, close to majority, and dia kata as long as this keep improving, then one day dia akan resume balik lah Bitcoin tu sebagai one of dia punya payment method dia, right? So these 3 event yang kata membentuk kata pergerakan Bitcoin ni, right? So kalau tengok chart yang saya share ni, okay, so ada tiga orang kata vertical line warna biru tu kan, alright. So kalau tengok February tadi dia buat apa? February dia beli 1.5 bilion Tesla beli 1.5 bilion kata nilai kripto, and terima sebagai cara pembayaran untuk beli dia punya electric vehicle tu. So market rally okay, market rally, and then dia stay kat atas tu. Okay, so Wyckoff trader you tahulah apa yang berlaku kat atas kan, okay. So somehow in May, okay, saya tak sure exactly when in May, tapi saya just letak kat 1 Mei lah. Kata just nak kata letak demarcation saja. Okay, yang mana tiba-tiba dia cakap Tesla akan suspend penggunaan Bitcoin itu atas sebab environmental issue kan. Okay, so not only that factor, but coupled with kata scrutinize from regulators lah, okay, terhadap crypto ni. So we see orang kata a landslide, bukan landslide, okay, orang kata macam correction lah senang kata, okay. So correction after May tu, ini yang kata the major correction lah, okay, yang think most of us quite aware lah dalam news kan, crypto yang dah jatuh kan, right? So it goes orang kata all the way down, right? And then they accumulate balik until orang kata Julai tu, 22nd Julai, bila dia berubah pendapat, yang dia kata dia based on his finding that kata penggunaan renewable energy dah achieve 50% untuk mining ni. Okay, so dia kata in the future maybe Tesla akan resume balik penggunaan Bitcoin tu lah. Dia tak confirm lagi. Dia just orang kata yalah sentiment play maybe akan resume balik orang kata penggunaan Bitcoin tu. So you see how the market move kan, market naik. Okay, so kita boleh kata based on this event boleh nampak lah yang dia tak orang kata absolute market mover, tapi somehow apa yang dia buat tu boleh mempengaruhi pergerakan itu. Okay, so being a Wyckoff trader so you tengok dia dah naik atas tu, dah jatuh kan, so sekarang dia macam nak accumulate balik. So kita nak tengok sebab bila dia dekat atas fasa tu is either two direction lah, memanglah kan, is either two direction lah, okay. Yang pasti dia akan ke kanan, okay. Cuma kita tahu dia ke atas ke atau ke bawah, okay. So we are trying malam ni, kita nak cuba tengok apakah faktor-faktor lain, okay, catalyst lain yang ada not orang kata catalyst in the future lah, okay, yang boleh membantu Bitcoin ni untuk kata go to a new level, okay, go to a new level, alright. Okay, so far so good. Okay, so far tak ada komen saya boleh bergerak terus lah, alright. Okay, so clear this is the timeline and what happened I mean in relation to Elon Musk punya tweet or Tesla punya activity lah, alright. Okay, so kita tengok August 2021 kripto mencecah 49,000 US dollar lah, okay.
kata harga tertinggi selepas wipeout pada Mei 2021 tu. Alright. Okay, so 20 and above, okay, 2021 and above. So kita nak try check lah, okay, sama ada based on the catalyst pada malam ni boleh jadi bull ke atau boleh jadi bear, okay. So it's orang kata a grey question, grey area question lah, okay. Tapi I hope from our session tonight, at least it give you some idea lah what is the potential yang ada dalam crypto ini. Alright. Okay, so saya kata ni berdasarkan pada kajian saya sendirilah. Okay, so yang mana basically ada tiga, okay, orang kata tiga potential catalyst lah, okay, future catalyst untuk cryptocurrency ni. Alright, so this orang kata tiga yang saya rasa impact dia besar, okay, and is orang kata boleh menyebabkan the tectonic shift lah, dia punya magnitude tu. Alright. So nombor satu ialah the emergence of cryptocurrency ETF. Okay, ETF ni is a exchange traded fund. Yang ni saya akan terangkan kemudian lah. Mungkin ada pendengar kita yang first time dengar apakah itu ETF kan. Okay, itu ialah kata potential future catalyst yang pertama lah. Okay, yang kedua ialah the emergence of a digital banking and advanced blockchain technology progression. Okay, so mana you tahu orang kata the crypto ni datang daripada blockchain teknologi lah. So blockchain ni other than crypto ni, dia juga somehow orang kata reliable untuk data storage and everything, and dia pun boleh jadi orang kata salah satu the backbone of the digital banking. Okay, so mana you tahu globally kita sedang bergerak ke arah digital banking kan. Macam Malaysia sendiri pun baru orang kata terima permohonan, I think daripada 18 orang kata entity lah, okay, entity yang nak memohon lesen digital banking dengan bank negara, right. And then yang ketiga ialah yields from cryptocurrency as earnings. Okay, maksudnya anda boleh dapat earning daripada cryptocurrency ni dalam contoh macam you letak, okay, kalau contoh you simpan duit dekat bank, you akan dapat yield tu daripada dia punya interest rate tu lah, right. Ataupun money market ke, contoh you letak dalam money market fund kan, okay, unit trust yang money market, so you dapat earnings tu daripada yield, daripada kata dia punya interest tu. Okay, so cryptocurrency somehow ada orang kata startup company, but not in Malaysia lah, banyak kat US, okay, yang orang kata boleh provide this kind of earnings, which orang kata way competitive rather than you letak saja duit you dekat bank orang kata simpanan biasa. Okay, so this kita akan go through in detail lah, right. So ketiga-tiga ini orang boleh kata kat Malaysia ni maybe yang related hanya item nombor 2 sajalah, okay, digital banking. Tapi item 1 dan 3 tu ialah lebih kepada US, but it's okay. Sebab kata this is a global kan. I mean crypto ni is a global kata global trading punya commodity lah. Okay. So definitely apa yang berlaku kat US akan kata menentukan pergerakan and will impact you as an investor ataupun trader. Alright. Okay. I think we have time untuk sebelum break kita akan pergi ke orang kata the first orang kata potential catalyst lah. Alright. Okay. So alright. You nampak slide. Okay, so the first orang kata faktor yang pertama ialah the emergence of a cryptocurrency ETF. Emergence ni maksudnya dia akan jadilah benda tu, right? Dia tak ada lagi, dia akan jadi, okay. So SEC ni dia dekat US Securities Exchange Commission kot, okay. Kalau kita SC lah, dia benda yang sama je, okay, Securities Commission, okay. So SEC dekat US, okay, dia dah menerima 18 orang kata permohonan untuk menerbitkan orang kata physical Bitcoin base, okay, physical Bitcoin base untuk orang kata ETF, alright, okay, untuk ETF, okay. Tapi berdasarkan perkembangan semasa, SEC punya orang sendiri dah cakap likely in the near future tu maybe takkan ada anyone yang berjaya lagi lah, okay. Tapi 2022 what they foresee is they could be orang kata approving untuk punya future Bitcoin punya ETF, okay. So hasilnya ialah ramai pula yang apply untuk mohon future Bitcoin future punya ETF, okay. But for physical Bitcoin based ETF in the near future orang kata unlikely dia akan approve lah, sebab of course bila you apply dengan SEC ke SC ni dia ada banyak orang kata compliance yang dia kena tengok lah, okay. Bukan apa, okay, just untuk protect everyone lah tu, untuk protect investor trader, okay, so that orang kata you punya duit tu tak hangus lah macam orang kena scam kan, okay. Alright, so apakah itu ETF? Okay, so ETF ni ialah orang kata a type of security that tracks an index. Boleh jadi index, boleh jadi sektor, boleh jadi commodity ataupun apa-apa aset, okay. And dia boleh dibeli, okay, dekat stock exchange sama je macam you beli stock, okay.
Alright, so ETF ni ialah something is a basket lah. Okay? Contoh kalau macam you ambil ETF S&P 500 kan, okay? So it's a basket of banyak company ni. Okay? Kalau you nak beli setiap company dekat, contohlah setiap company kat KSI tu you nak beli semua kan, memang tak cukup duit lah sebenarnya kan. Nestle aja dah berapa harga kan. Untuk orang biasa memang susah lah, okay? Tapi kalau ETF ni, orang kata biasanya you boleh beli lagi lah. Contoh macam Wahid Invest kan, dia ada few ETF yang you boleh beli. So now they are trying to have this kind of securities untuk crypto. Okay, so but structurally saya tak sure macam mana sebab tak ada yang approval lagi kan. So I cannot dive deep into that lah, right? So basically that is the idea of ETF lah, ialah basket of kalau saham basket of company. So dia akan track index tu. So index naik, dia memang akan naik. Okay, sebab dia memang beli exactly apa company dalam that index tu. Okay, so perhaps kalau ETF crypto ni mungkin dalam tu ada few cryptocurrency lah kan. Mungkin ada Bitcoin, Ethereum semua sekali dalam tu, right? So biasanya benda ni sesuai untuk orang kata passive investor lah, yang mana dia letak je duit and then biar je lah kan. Sebab in the long run orang kata market tu always orang kata dia akan sentiasa naik lah, right? So you boleh tengok S&P 500, you tengok KLCI, okay? So kalau you stretch long term, dia akan bergerak dalam trend lah yang naik, right? Okay, so bagaimana crypto ETF ni orang kata could spur the crypto bull? Okay, so dia ada dua yang saya pecah kat situ. So in the first one is in terms of liquidity. In terms of liquidity, so bila ada ETF ni, okay, so somehow there will be an institutional investor. Okay, institutional investor ni contoh kita ada apa macam unit trust, okay, orang kata fund yang managed by fund manager lah basically, macam EPF semua kan. Okay, so bila this kind of people, okay, dia ada banyak duit, okay, dia ada banyak duit kan. So macam kat US, orang kata dia akan provide liquidity ni through the fund managers and also the registered investment advisor, RIA, okay, participation. So mereka ni akan orang kata ada duit yang banyak. So bila ada ETF ni, definitely dia akan orang kata menambah liquidity lah, kecairan dalam market tu. Okay, so you need a liquidity for it to be orang kata untuk menggerakkan sesuatu tu. Of course you need a liquidity dalam market tu. Okay, so this is the first factor lah. Okay, and then the second factor yang relate dengan crypto ETF ni ialah dekat US orang kata kumpulan umur, okay, the age group yang ada yang emas, orang kata the majority of the wealth dekat US tu ialah orang yang berumur 50 hingga ke 80 tahun. Okay, yang mana mereka ini kebanyakannya invest orang kata melalui RIA ni. Okay, so RIA ni dia boleh jadi dia run ETF, dia boleh jadi dia run unit trust semua kan. Okay, so by having this crypto ETF, okay, so sama kita boleh sway this age of group yang ada banyak wealth ni ke dalam orang kata ETF punya crypto punya ETF ni. So definitely dia akan menambahkan lagi liquidity dalam orang kata crypto punya market ni. Okay, so like I mentioned before, bila orang kata liquidity tu tinggi, so senang untuk market tu bergerak. Okay, tapi of course dia akan jadi volatile lah kan. Tapi kita pun semua aware yang crypto ni dia sangat volatile. Okay, but ETF ni somehow kebiasaannya kita klasifikasikan dia sebagai tak terlalu volatile lah dia punya pergerakan tu. Okay, so this orang kata demand tu ada. Okay, so from this kind of group 50 hingga 80 tahun ni, sebab untuk umur sedemikian perhaps it's too late for them untuk nak kenal crypto ni, nak belajar kan. So why not having an ETF, sebab dia orang pun nak join the bandwagon gak, okay, nak rasa gak crypto ni, okay, nak ada orang kata exposure to the crypto ni. Alright, so how can we enable them, right? So by having this ETF ni, right? So this is the first factor yang I hope you all understand lah. Okay, so to reiterate again, currently tak ada lagi ETF dekat US yang dah operate for crypto ni, but macam saya cakap, this is orang kata a potential catalyst for the future, right? So this is the first orang kata catalyst. So hopefully dah give you some idea lah apa potensi yang ada pada crypto ni. Alright, so I think jam pun dah pukul 9. Saya baru selesai satu faktor kan. Okay, so I think we take a break for kata untuk iklan sebentar, and nanti sambung saya akan explain lagi dua kata potential factor as a catalyst untuk menggerakkan cryptocurrency. Jadi stay tune. I'll meet you back after the advert.
Okey, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan saya untuk sesi pada malam ini. Okey. To recap, malam ini kita ingin melihat 3 faktor orang kata yang boleh jadi the next catalyst lah untuk memangkin kripto ni, okey, ke orang kata satu level yang lebih tinggi. Alright. So kita nak tengok apa yang ada, apa yang berlaku dalam on the global scale, orang kata yang boleh catalyze as a catalyst lah untuk orang kata kripto ni punya movement. Okey. Sebelum tu saya nampak ada komen daripada Encik Ahmad Hamdan pasal bulan depan tak ada kelas. Okey, sebab untuk EYCOF bulan 9 kita dah kata extend sikit kepada awal bulan 10. Alright, jadi kalau anda ingin mendaftar, boleh tengok di ruangan komen nanti kita akan letak dia punya link link untuk you mendaftar lah EYCOF pada awal bulan 10. Okay? So yang mana dalam EYCOF ni you ada kata 8 hari 8 malam kelas. Okay? You akan belajar daripada orang kata bagaimana you nak buat the watchlist stock ni. Okay? Yang mana you buat watchlist ni orang kata you buat based on credible punya source, bukan you petik sana bukan petik sini. Okay? Yang mana you memang kata credible punya source. Okay? And then you akan belajar macam mana nak buat analisa fundamental, bagaimana you nak valuation company tu. Okay? So valuation company maksudnya berapa TP target price yang you nak lah. Alright, so berapa target price yang you nak, bagaimana dari segi fundamental dia, kata financial statement dia, company ni sebenarnya okey ke tak okey kan. Sebab ada company walaupun harga dia naik mencanak, okay, tapi sebenarnya fundamental dia tak strong pun. Okay, so those kind of thing lah. Alright, and then of course kita akan belajar advanced technical, and definitely orang kata the majestic part will be the YCOF punya blueprint tu. Okay, yang mana macam saya cakap tadi, YCOF blueprint ni adalah you belajar orang kata memahami the behaviour, the behavioural finance ni. Okay, yang mana sebenarnya yang di belakang market ni in the end ialah human. Okay, yang ada naluri, ada rasa hati kan. So you belajar untuk memahami dia punya psikologi tu. Okay, so that orang kata you bergerak seiring dengan market tu kan. Or in other words lah, you cuba memahami the composite belakang sesuatu counter tu. Okay, so kita tak nak lawan dengan composite ni ataupun jerung ni. Apa yang kita nak ialah kita nak mimic dia punya trading movement tu. So dia untung, kita pun untung. Begitulah. Alright, so jadi boleh daftar kepada yang berminat. Ada link kita telah letakkan di situ, okay, di ruangan komen. Okay, you all boleh daftar. Katakan orang kata another option you boleh beli through Shopee juga. Okay, so that one you klik link tu, dia akan ada juga link kepada Shopee tersebut. Alright, so sebelum saya sambung ke faktor kedua sebab tadi kita dah cerita pasal ETF kan, I just want to engage with our viewer malam ni. You all faham tak ETF tadi tu? Okay, ikutlah saya explain terlalu laju ataupun bahasa yang saya guna tu susah nak difahami. So boleh komen tak, you all faham tak apa ETF tu? Okay, kalau you all faham, boleh tak explain secara ringkas lah apakah itu ETF kan? Kalau ada kata tak faham, saya akan cuba explain sekali lagi lah. Sebab kita sesi Bursa Chit Chat ni bukan sesi main-main tau. Sebab kita nak you all betul-betul dapat something pada malam ni. Bak kata kawan baik saya satu hari belajar satu benda baru. Itu lebih baik daripada tak belajar apa-apa langsung. Okay, so ada tak yang boleh komen apakah itu ETF, and then apa yang dia faham tentang ETF ni? Okay, so far belum keluar lagi komen. Tak apa, saya tunggu sekejap. Okay, tak apa, saya just ceritakan balik. So ETF ni ialah something orang kata is a basket maksudnya bakul lah. Okay, so saya ambil contoh macam KLCI lah. Okay, KLCI you ada apa dalam tu? You ada Maybank, you ada Nestle, you ada Few Glove punya counter kan. Okay, you katakan you ada modal, okay, tapi somehow sebab harga dalam harga saham-saham di dalam KLCI ni somehow mahal lah kan, macam Nestle 100 lebih. Okay, and then ada certain company tu harga dia macam dah RM20 macam tu. Okay, so kalau you nak beli semua, sama you memerlukan modal yang besar. Okay, tapi apa yang ETF buat ialah dia macam basket yang mana dia kumpulkan syarikat-syarikat ni, and then you boleh beli pada harga yang orang kata lebih rendah. So, modal tu ialah lebih murah lah daripada you nak beli setiap company dalam KLCI tu. So bila komponen dia sama macam KLCI, okay, apa yang dia buat ialah KLCI naik,
sepatutnya dia akan naik juga. Okay, KSCI jatuh, dia akan jatuh juga. Okay, so correlation dia macam 1.0 lah. Okay, dia akan bergerak, orang kata exactly, dia akan mimic exactly apa saja pergerakan KSCI. Okay, so bila kata crypto ETF ni, okay, maksudnya dia adalah satu basket yang ada few crypto dalam tu. Ada Bitcoin ke, ada Ethereum ke, okay, and then you boleh beli, somehow you ada semua pegangan dalam that setiap crypto tu. Right, so bila kata index tu bergerak, crypto naik, so should be your investment pun akan bergerak ke atas juga. So itulah orang kata orang kata sama the ETF ni, bagaimana ia tu. Okay, Liza tak faham. Okay, so dah terang so saya faham. Harga ETF ikut demand supply terhadap ETF tu tak? Okay, in my opinion, dia tak dipengaruhi oleh demand atau supply kepada ETF tu lah. Okay, so dia lebih pergerakan ETF ni sebab dia ikut indeks kan. So demand and supply tu ada pada indeks KSCI yang utama tu. This is what is my understanding lah, alright? Okay, so saya akan bergerak kepada, I hope apa yang saya jawab itu mudah difahami lah untuk anda semua. Alright, so kita dah selesai dengan faktor yang pertama. Okay, so saya ingin lihat pada faktor yang kedua, iaitu the emergence of digital banking, okay, and advanced blockchain technology progression. Alright. Okay, so apakah itu digital banking? Okay, digital banking ni ialah electronic bank management and payment system yang membenarkan bank, kata customer bank ni, pelanggan penyimpan bank, okay, untuk orang kata organize dia punya financial operations dia. Okay, so dia boleh jadi digital banking ni, orang kata macam what we have currently lah, internet banking ni. Okay, tapi internet banking kita ada sekarang ni lebih kepada orang kata just nak bayar bill kan, contoh bayar bill, nak transfer duit, etc. Okay, tapi digital banking ni dia lebih, orang kata lebih meluas lah, yang mana dari segi dia lebih, orang kata bank tu akan operate secara automated, secara automatic. Okay, perhaps this is orang kata part of IR 4.0 tu lah. Okay, so clear. Okay, so that is digital banking. Okay, so kita tengok bagaimana digital banking ni somehow boleh accelerate the crypto punya growth ni. Apa catalyst ataupun potential dia, iaitu ialah pada seamless, point nombor 2 tu, a seamless and quicker transfer of wealth, okay, cross international border in comparison to traditional SWIFT. Okay, so sekarang ni kebanyakan bank ni bila kita nak transfer duit cross border lah, maksudnya merentas beberapa negara, okay, so kita sekarang ni guna SWIFT kan. Okay, so SWIFT ni aku kata kekurangan dia ada somehow macam delay tu, dia tak cepat lah. Okay, tapi dengan crypto, okay, sebab dia e-wallet kan, okay, so dia punya transfer tu boleh berlaku, orang kata lebih cepat. So we are living in orang kata dunia yang sedang bergerak pantas kan. Okay, macam contoh lah, saya dulu engineer dalam oil and gas kan. Okay, dulu bos saya cakap satu projek tu kadang ambil masa dalam 2-3 tahun itu je. Okay, tapi the last time saya dalam oil and gas tu, most of the project tu kata setahun tu dah nak siap dah. So that speaks volume of how fast that the world currently is moving lah, right? Okay, so this is orang kata something yang boleh advocate to the digital banking punya growth tu. Okay, yang mana by having this crypto ni, kata easy lah untuk orang transfer duit cross border tu, okay, tanpa ada delay and lebih cepat. Okay, so that is the first catalyst lah. Okay, so another one is ialah somehow kita ada this Tether cryptocurrency. Okay, Tether ni macam kalau you all pernah dengar tethering kan. Okay, so kita ada Tether, okay, cryptocurrency yang mana kata dia diklasifikasikan sebagai a stable coin. Kenapa? Sebab kata this Tether cryptocurrency ni, stable coin ni, dia disandarkan kepada real asset. Okay, contohnya USD. Okay, kenapa dia buat begitu? Untuk dia maintain dia punya stable value lah. Okay, so sepatutnya USD, kalau kalau Tether cryptocurrency tu belakang tu dia ada T, contoh USDT kan. So maksudnya USD Tether lah. Okay, so dia disandarkan pada nilai USD sebanyak $1. Okay, that supposed to be lah. Okay, tapi some of the reading saya tengok sebenarnya tak betul-betul orang kata peg to the $1 pun. Okay, so still kata ada exposure dia. Okay, so bila dia peg ideally, okay, bila dia peg pada $1, okay, so bila you kata transfer the wealth so daripada satu negara kepada negara lain,
Okay, so orang kata dia less volatile. Okay, less volatile. Compare to orang kata traditional bila you transfer duit. Contoh, you kat Malaysia, anak you belajar dekat UK lah kan. So daripada kata RM kepada GBP, Great Britain Pound Sterling kan. Okay, so dia akan terdedah kepada forex punya risk tu, kan. Kata penyusutan mata wang, I mean the forex lah, okay. Forex tu ada risiko kan, okay. So bila transfer tu boleh jadi at that point you transfer tu somehow GBP tu lagi tinggi. So the other side of the world tu, anak you yang kat UK tu akan dapat orang kata dalam pound yang lagi rendah lah, okay. Tapi bila dia ada titer cryptocurrency ni, okay, so you dapat transfer tanpa orang kata ada volatility yang tinggi. So again is orang kata can be advocate to the digital banking ni, orang kata lebih mesra pengguna, okay. Sebab digital banking ni salah satu tujuan dia untuk kenapa ada digital banking ni ialah sebab dia nak lebih kepada mesra pelanggan, dari segi kurang fee kan. So macam contoh kalau you kata we are talking about decentralized finance, yang mana orang kata kurang intermediaries tu, okay. So kalau you transfer the wealth by having between the e-wallet tu, so kat situ pun somehow you boleh jimat you kata you punya fee rather than you transfer through kata dulu Western Union semua kan, transfer itu. So of course dia ada cost kat situ. So this is orang kata another factor why there is a potential untuk jadi catalyst kepada crypto ni. Okay, so far so good ke? Okay, Tuan Ahmad Hamdan, XRP je. Contoh kalau you ada orang kata XRP kan, dekat orang kata XRP dan Luno, okay, anak you kat sana dia ada wallet dia lah kat UK kan, okay. So you boleh transfer XRP to XRP, as simple as that ni. Alright. Okay, so I think we are done with the second kata catalyst factor lah, okay. So saya akan bergerak kepada yang terakhir, iaitu this is orang kata quite wow lah for me, quite wow for me, mind blowing, sebab somehow kita boleh dapat earnings dalam bentuk in the yield form lah from the cryptocurrency ni, okay. So saya tak tahu mungkin anda dah pernah jumpa sebelum ni, tapi untuk saya ni benda barulah. Cuma sayangnya dia tidak berlaku di Malaysia, tapi di negara US lah, okay. So kenapa this is a catalyst? Sebab currently we are living kat US, they are currently orang kata in the low interest rate environment, okay. So interest rate sana sangat rendah kan. I'm not sure berapa tapi I think US I think is 0% lah interest rate dia, okay. Okay, so bila low interest rate ni, so with having this another option yang mana orang boleh dapat yield daripada dia punya simpanan, okay. Sebab interest ni kita dapat yield daripada kita punya simpanan lah, so supposed to be a low risk, okay. So bila orang tahu ada tempat yang boleh simpan, okay, and somehow magically crypto deposit ni, bila deposit crypto ni, usually dia akan deposit dalam bentuk the safe yang Tether tadi lah, okay, stable coin, okay, dalam bentuk coin stable ni, okay. So dia boleh bagi syarikat tu dia boleh bagi up to 8%, ni yang saya check lah, okay. This is provided by a crypto punya startup company, yang mana you deposit you punya wang dalam bentuk crypto, contoh USDT, okay, and you dapat orang kata 8% interest rate. Oh, gila tak gila kan? 8% tu dah orang kata level unit trust lah, tapi still dalam kategori orang kata earning from interest kan. You kalau money market ke pun kalah agak, sebab 8% is orang kata very, orang kata sangat tinggi lah kan. Kalau saya pun saya akan letak dalam tu je, okay, so you tengok how they operate, okay. So I hope the slides tu clear untuk you baca. So they own the depositor, they own the crypto which is deposited in the form of stable coins with the crypto company, okay. There are few operating in US lah, alright. Okay, so crypto company ni what happen is dia menjadi kata lender, peminjam kepada the institutional borrower ni. Okay, sebab kita dah tahu crypto somehow dah started to be embraced by institutional investor lah, okay. So sebab untuk mereka dapat capital ni, okay, somehow untuk trade dalam crypto ni dekat US tu somehow dia agak susah, okay, untuk dapat daripada bank ni. So what happen is they borrow from this crypto company ni, crypto startup company ni, okay. So bila dia kata dia membeli tu pada amount yang banyak, okay, and somehow this crypto ni dia still orang kata masih hijau lagi, orang kata still a green field dekat in the global scale lah, right.
So orang kata less competitor, I mean tak banyak crypto company yang orang kata offer service ni. Jadi dia orang kata ada orang kata apa ni, unfair advantage lah, okay, untuk dia charge fee yang tinggi. Alright, faham So dia charge fee yang tinggi pada lender ni. So daripada fee ni yang dia return kepada depositor ni dalam bentuk interest rate. Kan? So nampak mekanisme dia macam mana? Patut inflation kat sana kot Tuan Ahmad Hamdan okay. Maybe boleh jelaskan sikit, saya tak faham itu, okay. Alright, so you clear macam mana dia berfungsi, okay. So yang mana institutional investor ni ataupun borrower ni, dia tak dapat nak pinjam dalam amount yang banyak lah, okay, dengan dia punya bank whatsoever ataupun dia punya provider dia, okay. So what happen is dia pinjam daripada startup crypto company ni untuk dia orang kata invest lah, right. So disebabkan crypto company ni tak banyak lagi, macam saya cakap kan, it's still a green dekat US ni. Okay, so dia ada kemampuan ataupun unfair advantage untuk charge pada fee yang tinggi. So daripada fee ni baru dia return kepada dia punya depositor tu, right? Okay, so this is quite interesting, okay? By having a deposit type of asset, okay, you boleh dapat 8%. It's out of the world lah bila fikir balik, right? Cuma dia ada risiko dia. Okay, dia ada risiko dia. Okay, macam saya tunjuk kan, dia ada risk dia. Okay, so yang pertama dia adalah not protected by insurance by not protected by insurance by the insurer. Okay, macam Malaysia kita ada PIDM kan, yang akan protect simpanan kita up to a certain amount. Okay, so but this thing dekat US ni, so this company ni dia tak ada jaminan yang dia boleh provide apa yang macam PIDM ni boleh provide. So masih ada risiko yang you boleh kata simpanan tu menyusut lah. Okay, whereas simpanan sepatutnya tak menyusut kan. Okay, so and then the exposure to crypto volatility may wipe the yield earnings. So again, crypto ni dia ada volatility dia kan. Okay, so could be that somehow earnings dah tinggi, tapi bila ada volatility ni, dia orang kata somehow boleh wipe out of the earnings tu. Boleh jadi you rugi. Okay, cuma berdasarkan keadaan semasa startup company crypto dekat US ni dah operate selama setahun dah, okay. Setahun, okay. So far dia masih boleh bagi lagi 8%, okay. Cuma ada orang kata ada kemungkinan yang besar lah, okay. Once the the industry mature, bila dia sampai ke tempoh matang satu hari nanti, mungkin dia tak boleh bagi orang kata setinggi 8% dah, okay. Tapi let's say lah, kalau dia boleh bagi up to 4% pun, I mean why not lah kan, okay. Why not having that I mean as part of you punya asset dalam tu, okay. Jangan letak semua, okay, tapi letak sebahagian je, sebab dia tak orang kata dilindungi oleh something by the macam PIDM sebut tadi tu. Alright, jadi sebenarnya itu sajalah 3 faktor yang saya kupas pada malam ini. Sebelum saya mengakhiri, mungkin ada apa-apa soalan ke yang boleh I mean from the viewers yang saya boleh mungkin mencerahkan pada malam ini. Okay, so to recap, kita ada 3 faktor. Satu is the emergence of ETF, ETF untuk physical crypto punya base, okay. And then nombor 2, kita ada digital banking, okay, yang mana digital banking ni orang kata is a generational punya shift lah, okay. Something yang baru, okay. And it is happening in the global scale, okay. Malaysia pun dah start kata terima permohonan daripada 18 entiti untuk lesen sebagai digital banking ni, alright. And digital banking ni sebab dia orang kata bagaimana dia orang kata membantu kemungkinan besar as a catalyst crypto ni adalah sebab dia orang kata boleh transfer cross border dengan cepat berbanding dengan sekarang ni kita guna Swift kan, okay, kita transfer guna Swift. Itu yang pertama. And then yang kedua sebab dia ada the stable coin tu, okay, so you boleh transfer contohnya macam USDT ke USDT juga, okay, kepada orang di orang kata di region yang lain, okay, berbanding dengan you transfer pada Malaysia RM nak transfer ke contoh kat UK kan, ke GBP punya mata wang, you ada terdedah kepada orang kata volatility dari segi forex risk tu, and then orang kata ada fee dia untuk ditransfer. Tapi kalau kata e-wallet punya transfer ni dia tak ada fee dia, alright. And then of course sebab Coinbase tu somehow dia lebih stable, alright. And then yang ketiga ialah orang kata dekat US sekarang orang kata ada few startup company yang offer interest banyak 8% kepada mereka yang depositkan wang mereka dalam bentuk kripto ke dalam syarikat ini. Okay, so yang mana
syarikat-syarikat ini akan menjadi lender kepada institutional investor ni. Okay? So sebabkan orang kata tak banyak lagi company yang ada dekat US tu, dia masih orang kata green lagi. So dia ada kelebihan, unfair advantage untuk charge fee yang tinggi. Okay, daripada fee yang tinggi ni lah baru dia return kepada dia punya depositor as interest. Alright. Okay, so far tak ada soalan Okay, so kalau ada soalan anda boleh PM saya lah dekat Facebook, okay, ataupun tim Smart Saham, dan kita insyaAllah kita akan cuba entertain lah apa yang apa soalan yang you tanyakan supaya you all faham dengan setiap sesi yang kita cuba bawa ni. Alright. Okay. Di antara kriptos yang sah di Malaysia, soalan daripada Tuan Tahir Junior Raya Senior. Okay. Di antara kriptos yang sah di Malaysia, kripto yang satu kurang berisiko and baik untuk long term. Okay. Okay. Actually, kripto ni sebab dia ialah asset class yang sama. Ethereum ke, Bitcoin ke, XRP, apa lagi, Litecoin yang dalam Luno tu kan. Okay. So, somehow dia tak ada orang kata yang lebih berisiko atau kurang berisiko. Dia lebih kurang je. Kalau you all tengok chart tengok chart XRP, BTC apa semua, so pergerakan tu sama je. Okay, dia sama je. So susah nak cakap mana satu yang kurang berisiko. Okay, my advice is letak sebahagian yang you rasa you okay untuk hilang semua duit you. Tekan you okay untuk hilang 5,000. Okay, letak 5,000 saja dulu. Okay, and then if you are long term investor, then you should not be orang kata somehow risau lah dengan pergerakan sebab crypto, to be honest, is orang kata sangat volatile, right? So the way for you untuk orang kata untuk the way untuk you counter the volatility tu, okay, somehow you boleh letak duit yang you kata you rasa okay untuk hangus, okay, ataupun bulan-bulan you belilah sikit-sikit, okay, RM100, RM100. Okay, so kat situ bila ada volatility tu, you boleh average down. Okay, and then bila market kata dalam kata fasa markup ataupun bull, then that is where you make you punya profit. Okay, so that is my advice lah. Alright. Harap menjawab soalan Encik Tahir Junior. Alright. Okay, saya rasa mungkin itu saja untuk sesi saya pada malam ini. Terima kasih kepada 22 viewer yang setia menonton dan menunggu sesi saya pada malam ini. I hope my sharing tonight kata dapat menambah ilmu kripto kepada you all lah. Alright. Okay, and then teruskan menonton kami di Bursa Chitchat. Okay, kami bersiaran pada setiap hari Isnin hingga Jumaat. Esok ialah sesi market wrap up lah. Okay, so sangat penting untuk you keep updated, okay, dengan perkembangan semasa dalam market. Okay. And then teruskan menyokong kami di smartsaham.com. Okay, boleh like Facebook kami, Instagram dan Twitter kami, yang mana ataupun join group Telegram kami. Okay, di mana di situ kata ada banyak info-info yang kami kongsikan lah. Contoh target price terbaru, corporate exercise update, company ada announce dividend ke, ada right issue ataupun bonus issue pun kita akan update dekat our page tu. Alright. And then kita pun ada juga share beberapa news lah yang related to market. So I hope you guys can kata follow lah our Facebook kami, everything on social media lah, Facebook, Instagram and Telegram, and kongsikan kepada rakan-rakan kami. Okay. Dan sekiranya anda berminat untuk kata mempelajari, kita ada Smart Saham Kickstart kita ada variant kelas variant bawah Smart Saham ni. Smart Saham Kickstart, Smart Saham Rising Star, Smart Saham EYCOF dan Smart Saham Physical YCOF. Okay. So kalau you nak tahu berkenaan dengan empat kelas ni, so just pergi kepada website kami smartsaham.com. Okay, kat situ ada beberapa penerangan lah syllabus apa yang you akan belajar. And kalau let's say you perlukan pencerahan, just orang kata PM Facebook Smart Saham dan insyaAllah kami punya admin akan bantu you all lah. Alright. Okay, jadi terima kasih sekali lagi kepada penonton semua ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di sesi lain. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.